Today, we present a scenario demonstrating the principles and limits of confidentiality in social work. Our social worker, Fe, meets with her client, Lian, observed by Giselle, Jezebel, and Aliyah, for professional learning. This scenario will also show confidentiality is handled when a family member nor the mother requests information. Hello, Lian. Good morning. Naana may atbang sa inyong balay. Good morning, Miss Fe. Sige po, padulong na ko. No. Tingkat sa mo, ma'am. Thank you. Salamat ka sa pag-welcome sa mo adiri karon, ma'am, ha. Thank you po guys niyo pag-ato, ma'am, ha. So before ta magsugod, ma'am, naatay mga observers dire. This is Alea and Giselle, a social work intern from the UM Digos City. Tapos si Miss Jezebel from the guidance team. Fe seeks Lian's permission before allowing observers. This reflects transparency and respect for client autonomy. So naaday sila dire today para mag-observe, ma'am. Is it okay for you nga na sila dire karon? Okay ra kayo, ma'am. Uy, way problema. So, before ta mag-start, Lian, gusto lang ako i-explain ang ato ang confidentiality agreement. Na kung unsa ang imuhang i-share diri kay magstay na siya private and dili na mo na siya i-share sa imong family, teachers, or friends unless gihatagan ko nimo og permission. Pero nasa mga limitations nga basig did ako mag-share og mga private information about sa imuha. So, first is basig mag-harm ka sa imong sarili or mag-harm ka og laing tawo. Second is abuse or danger. Tapos lastly is a court legally requires us na mag-share og mga private informations about sa imuha. Okay, ma'am. Nakasagot ko, ma'am. So if ever naka-questions regarding sa confidentiality, ma'am, is feel free to ask lang. Notice how Fe uses simple language and checks for understanding, which shows professionalism and ethical communication. Kamusta makakaroon nga week, ma'am? Di jud okay, ma'am. Uy. Like, everyday na lang ko ginapasakitan ni Papa. Ganina lang jud before siya nilakaw. Iyaha pa kong napasakitan kay wala ko kadungog siyang gisugo. Thank you kayo sa pag-share, ana, ma'am. Kanang maingon ka nga ginakulata ka, ma'am, o sa'yo mo hang ginamin? Literal nga, physical jud, ma'am. To the point nga, di na ko ka-istila kay daghan kay kong bunog. Mahadlok ko nga, na makabalo nga, ginapasakitan ko ni Papa. Nga, mo to nga, di na ko ka-istila. Thank you kaayo sa pag-clarify sa imong problema ron, ma'am. So, karon kay mangita ta og intervention para ma-solve na ang problema nga imong gidala-dala. Sarado man ni, uy. Nak! Abri sagod ko kung sarado ni. Oh, wait sa, ma'am. Abrihan, sana ko si mama, ma'am, ha? Ay, sige lang, ma'am. Mo, no? Abay, tao mo. Kinsa man na sila, nak? Mga social work, ma. Dali na, ma. Good morning, Ma'am Nor. Dayon mo, ma'am, panglingkod mo. Good morning. Nak, ano kayo mga social workers diri? Ma, makabalo lang karon ma. Kayo na ako iingon. Ma'am Fe, gusto ta ko makabalo kung unsay problema sa kong anak karon ba? Nakasabot ko sa imong concern, Ma'am Nor, pero kailangan ako i-follow ang confidentiality rules nga dili ko mag-share og private info ni Ma'am Lian unless gitagaan ko niyag permission. Pero ma'am, ako iyang inahan. Karapatan ako makabalo kung unsay sitwasyon sa kong anak karon. Nakasabot man ko, ma'am, nga naakay karapatan kay iyahaman kang mama. Pero naapay karapatan si Lian para sa iyahang privacy. Lian, unsay gusto nimo na imong mama or mag-continue lang ta privately? Gusto ra ko i-private sa usa, ma'am. Salamat kay sa pagsabot, ma'am. Tawagon lang ti kaunya, inig mangita na ta og mga paraan para ma-solve ang problema ni Lian without breaking confidentiality. Fe balances empathy with firm boundaries.
demonstrating ethical confidentiality. Murag na stress yung kapag kaabot sa imuhang mama, ma'am ba? Kamusta man imuhang gibati ron, ma'am? Medyo panatag na, ma'am, kay abi man kung maka-open up ko sa iya karon. Ayaw lang kabalaka, ma'am, kay dili man ko mag-share og mga private information nimo unless you're in danger because your privacy matters. Salamat kaayo, ma'am, ha. Na-appreciate yun na ko inyong consideration. Lian, okay ra ba sa imuha nga i-invite nato imuhang mama for some conversation? Okay ra, ma'am, way. Basta katulang ng mga minor information na ikwan kay mama. Yes, ma'am. Ang mga minor lang nga information na ako iingon sa imong mama kay maora man imuhang consent nga gihatag. Ma'am Nor, pwede ka magawas ka, Jot? Thank you kaayo sa pagpaabot, Ma'am Nor. So, with Lian's permission, kay gihatagan ko niyag permission nga mag-share og mga minor information and isa na dito, ma'am, is gina-physical abuse siya sa iyahang papa. And with that, ma'am, is nagapangita mig mga intervention para masulbad na siya nga problema. Salamat kayo sa mga impormasyon nga imong gi-share sa ako, ma'am. Na-appreciate kay na ako tanaw. Ma, ay kabala ka. Unya na lang nato istoryahan pagkita na lang duha. Nak, kasabot ko. Istoryahan lang nato ning duha. So, before tamahuman, naabang mo yung mga pangutana regarding confidentiality nga dili ma-mention ang mga personal details ni Lian? Nakita na ko kung giunsa pa-explain ang confidentiality and it set a safe to our environment. And nakita na mo nga you show respect both client and the market. It was helpful for us. And also, nakita na ako na nag-play og dako nga role ang confidentiality sa mga tao. Confidentiality is a foundation of social work practice. It ensures trust, safety, and respect for the client's autonomy. But confidentiality has limits, especially when safety is at risk. Today's scenario demonstrated how a social worker must balance empathy, ethical responsibilities, and clear communication with both clients and family members. Through professionalism and respect, confidentiality becomes not only a rule but a commitment to ethical practice.